जब मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान 1947 में दिया तो एक पाकिस्तानी रुपी एक यूएस डॉलर के बराबर था। पायरेट्स का आप अगर ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब होता है समुद्री डाकू। और ये डेली मेल यूके का जो अखबार है उसकी खबर है कि 7 अरब की सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज यूके के अंदर हैं। और एक ऐसा गरीब मुल्क जिधर हर साल लोग बेचारे भूख से मर जाते हैं। जैसे ये देखें, आप गूगल के ऊपर अगर सर्च करें तो ये आ रही हैं सारी खबरें कि कैसे पाकिस्तान में हजारों जो बच्चे हैं वो बेचारे भूख से मर जाते हैं। उनकी ग्रोथ नहीं सही हो पाती। उसी यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड्स का जो प्राइम मिनिस्टर है वो साइकिल के ऊपर अपने ऑफिस में जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो पाकिस्तान हमें मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, हमने उसके साथ 70 सालों में क्या किया है। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान 1947 में दिया तो एक पाकिस्तानी रुपी एक यूएस डॉलर के बराबर था। फिर जब 1960 की दहाई में यूब खान हुकूमत छोड़ के गए तो तकरीबन ₹4.5 का वो छोड़ के गए। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब 1970 की दहाई में उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो तकरीबन ₹13 का छोड़ के गए। फिर ज़ियाउल हक आ गए और वो तकरीबन ₹20 का छोड़ के गए। फिर बेनज़ीर भुट्टो आई, वो एक कलील अरसे के लिए। उसके बाद नवाज शरीफ आए और 1990 की दहाई में वो ₹30 का यूएस डॉलर करके गए, चले गए। उसके बाद बेनज़ीर फिर आई, वो ₹40 का तकरीबन छोड़ के गई। उसके बाद फिर नवाज शरीफ आ गए, फिर 52 का। और फिर नवाज शरीफ का मुशर्रफ का इक़्तिदार आया नवाज शरीफ के इक़्तिदार के ख़त्म होने के बाद, और उन्होंने इसको मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे आर्टिफिशली तरीके से इसको मेंटेन रखने की कोशिश की गई, क्योंकि जैसे ही मुशर्रफ का हुकूमत गई और जरदारी जो है वो इक़्तिदार में आए तो ये एक जंप है। ये इसलिए आता है कि जब आर्टिफिशली तौर पे सप्रेस किए रखें डॉलर की कीमत को तो वो फिर जंप करती है एकदम से। और उसके बाद आसिफ अली जरदारी जब छोड़ के गए हैं तो तकरीबन ₹105 पे छोड़ के गए हैं। उसके बाद नवाज शरीफ आ गए हैं, और वो हम ये गूगल में से देख सकते हैं कि 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो तकरीबन 103-4 रुपए का। और उसके बाद जब नवाज शरीफ गए हैं 2018 में तो इसकी कीमत जो है वो पीक पे तकरीबन गई है ₹167 पे। जब इमरान खान हुकूमत में आए हैं उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे आर्टिफिशली तौर पे यूएस डॉलर की स्प्रेस की जा रही थी कीमत। वो ऐसे होता है कि आप इंजेक्ट करते हैं यूएस डॉलर आर्टिफिशली उसकी कीमत नीचे रखने के लिए, लेकिन वो आपको उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है ख़जाने में से। तो जब आप वो इंजेक्ट इंजेक्ट करना छोड़ देते हैं तो वो उसकी ऐसे शूट करती है डॉलर की कीमत, और वो ऐसे ही हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इमरान खान की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से और जो ख़तरात लाहक हैं पाकिस्तान के फ्यूचर को, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, कहत हैं, फ्लड्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की कमी है, और जैसे उसने डैम वगैरह बनाने शुरू किए हैं, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू हुई है। उसने जो बिरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं उनको जो सर्टिफिकेट्स वगैरह के ऑप्शंस दिए हैं, और जो पाकिस्तान में तामीरी काम जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह उस एतबार से जो काम हो रहा है उसकी वजह से एक पॉजिटिव सिमत में पाकिस्तान जाना शुरू हुआ है। और अब वो नीचे आनी शुरू हुई है, और जो करंट कीमत है वो ₹155 आ रही है यूएस डॉलर की, 167 से 167 से नेचुरली तौर पे। और अगर हम उससे ये तवक्को रखते हैं इमरान खान से कि वो एक दिन में ये सब कुछ ठीक कर दे, तो ये याद रखें कि 70 साल में से तबाही की तरफ जा रहा है मुल्क। और हमने एक कौम होने के नाते हमने कभी भी ये चीज़ जो है उसके ऊपर हमने मलाल जाहिर नहीं किया कि क्यों डिवेल्यूएट होती जा रही है हमारी करेंसी और क्यों कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। अब 70 साल में हमने ₹1 को
جو ایک US ڈالر کی قیمت 1 روپیہ تھی، ہم نے اسے آج 155 پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ایسے حکمران جو کہ لٹیرے تھے، جنہوں نے پاکستان کی دولت کو منی لانڈرنگ کر کے لوٹ کے یورپ کے ملکوں میں جیسے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر پورا ایک دنیا کی خبروں میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ 32 ملین اس کی ورتھ ہے، جو صرف UK کے اندر ہے۔ اور یہ دیکھیں انڈیا کا یہ اخبار ہے جس کے اندر یہ خبر آئی ہوئی ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر اور دنیا میں ہماری ناک بھی کٹی، ہماری جو پاکستانی روپی کرنسی ہے اس کی ڈی ویلیویشن بھی ہوئی، کیونکہ جب لوٹ کے پاکستان سے پیسہ باہر جائے گا تو پاکستان کی قیمت جو ہے وہ نیچے گرے گی۔ اور UK کے اندر جہاں پہ یہ پراپرٹیز خریدی گئی ہیں ان کو کس طریقے سے خبروں میں لگایا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے باعث شرم ہے بہت زیادہ، من حیث القوم، کہ پینٹ ہاؤس پائریٹس، اس طریقے سے ان کو وہاں پہ پکارا جا رہا ہے۔ اور پینٹ ہاؤس کا اگر آپ پائریٹس کا آپ اگر ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمندری ڈاکو۔ اور یہ ڈیلی میل UK کا جو اخبار ہے اس کی خبر ہے کہ جو پاکستانی پرائم منسٹر پاکستان کا تھا پرانا، اور اس کے بچوں نے کیسے پیسے لوٹ کے اور ڈاکے مار کے جو پیسے ہیں وہ UK کے اندر امپائر انہوں نے کھڑی کی ہے، بلڈنگز کی 32 ملین اس کی ورتھ ہے۔ اور 32 ملین آپ کا آج اگر ہم کنورٹ کریں تو وہ صرف تقریباً 7 ارب بنتا ہے۔ تو ایک غریب ملک جس کے اوپر قرضے لے لے کے انہوں نے تعمیراتی کام کیے، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ان میں سے کک بیکس لینے کے لیے اور منی لانڈرنگ کر کے پاکستان ایک غریب ملک سے وہ باہر پیسے لے گئے ہیں، اور پاکستانی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیویٹ ہوتی چلی گئی ہے پچھلے 70 سال سے۔ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں قائد اعظم کے، یہ مجرم ہے پاکستانی عوام کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی جواب دیں ہوں گے ان چیزوں کے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو غریب کرنے میں بہت نقصان پہنچایا ہمارے ملک کو۔ تو 7 ارب کی صرف ان کی پراپرٹیز UK کے اندر ہیں، اور ایک ایسا غریب ملک جدھر ہر سال لوگ بیچارے بھوک سے مر جاتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں آپ گوگل کے اوپر اگر سرچ کریں تو یہ آ رہی ہیں ساری خبریں کہ کیسے پاکستان میں ہزاروں جو بچے ہیں وہ بیچارے بھوک سے مر جاتے ہیں، ان کی گروتھ نہیں صحیح ہو پاتی۔ اور اور یہ جو ہیں نواز شریف اور زرداری اور پہلے بھی جو حکمران رہ چکے ہیں، مشرف تو ایک پیٹریاٹ تھا، اس کے بارے میں نہیں، اس کے علاوہ جو پہلے رہ چکے ہیں یہی تھے 30 سال سے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہی لوٹتے رہے ہیں پاکستان کو پچھلے 30 سال تک۔ اور یہ غریب ملک کا پیسہ لے کے یورپ میں جاتے گئے تو ان کو تو فائدہ ہے نا، اگر ان کی ساری دولت ہی UK میں پڑی ہوئی ہے تو اگر پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیویٹ ہوتی ہے اور ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہے، کیونکہ ان کے سارے پیسے ہی باہر پڑے ہیں۔ لیکن ایک اسی یورپین کنٹری نیدرلینڈز کا جو پرائم منسٹر ہے وہ سائیکل کے اوپر اپنے آفس میں جاتا ہے، صرف احساس ہے کہ یار میں اپنے ملک کا پیسہ کیوں اپنے اوپر خرچ کروں، اور یہ لوٹ لوٹ کے سارا پیسہ باہر چلے گئے، اور آج مامے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے جی، اور بیٹی جو ہے وہ مامی بنی ہوئی ہے اس کی کہ پاکستان پہ بھی ہمیں حکومت کرنے دو۔ اور کتنا لوٹنا ہے اس ملک کو، اب اس میں اور گنجائش نہیں بچی کہ اس کو آپ اور لوٹ سکیں۔ اور نیدرلینڈ اتنا امیر ملک ہے جس کا پرائم منسٹر سائیکل پہ جاتا ہے کہ اس کا جو GDP پر کیپیٹا ہے وہ 52,000 USD ہے، اور پاکستان اتنا غریب ملک ہے کہ اس کی صرف 1300 USD GDP پر کیپیٹا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور صرف احساس کیوں کہ نہیں ہے، ہمارے جو لیڈرز تھے اور ہم بھی ایسے لیڈرز کو سلیکٹ کرتے رہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات دیکھ کے، کہ ہم نے یہ چیز پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے پاکستان کو وہ مقروض بھی کر گئے، پاکستان کو لوٹ کے باہر اربوں روپے کی جائیدادیں بھی بنا لیں، اور ہمیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے پاکستان کا، ہمیں اور کتنا بیوقوف یہ بنا سکتے ہیں۔ تو
अल्लाह ताला ने हम पे रहम किया है, और इमरान खान जैसा एक लीडर हमारे अगर कौम में से उठा है तो हमें उसका साथ साथ देना चाहिए, क्योंकि वो ऑनेस्ट इंसान है। और ये लोग लूट के बाहर पैसे लेके गए, और वो बाहर से अपने फ्लैट्स को बेच के उसने आके पाकिस्तान बनी गाला में अपना जो घर है उसको तामीर किया। और उसके सारे जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इनके तो सारा पैसा ही बाहर पड़ा हुआ है, इनको क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है अगर वो डिवैल्यूएट होती है। तो अब हमें ख्वाब गफलत से जागना होगा, और हमें हक और सच का साथ देना होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ। मेरी सिर्फ एक उम्मीद इमरान खान है। और गलती कोताही हर इंसान से हो सकती है, लेकिन जो आमाल आमाल का जो दारोमदार है वो नीयत के ऊपर होता है। तो हम वो नेक नीयत है, और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, और वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर वो मेजॉरिटी लेके उसकी हुकूमत होती, तो जो ये पहले से इस निज़ाम में जोंकें जो बन के इस निज़ाम में पाकिस्तान को का खून चूस रही थी, वही अभी उसके साथ मिलके तो वो इसके लिए मुश्किलात खड़ा कर रहे हैं। हमें कोशिश करनी है कि अगली दफ़ा हम इसको, अल्लाह पहले उसको सेहत सलामती दे, और हम उसको नेक्स्ट टाइम मेजॉरिटी दें, ताकि वो अहम जो फैसले हैं वो कर सके, इंशाल्लाह।